उम्मती कहेंगे खुशी से, हाँ उम्मती कहेंगे खुशी से, आ रहा है वो देखो नबी जी, आ रहा है वो देखो नबी जी, जिनकी कांध पे कमली है काली, भर दे झोली मेरी या नबी जी, नबी जी भर दे झोली मेरी या नबी जी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, उन नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हो बन कर सुवाली, दर पे आया हो बन कर सुवाली। अरे बाबा रे, ইঞ্জিলের সাথে চেন কাপ যদি লেগে যায়, ইঞ্জিল বলবে না এখানে কারা আছে, চোর আছে, ডাকাত আছে, ইয়াবা আছে, অন্য কোনো কিছু আছে, লাগা যদি হয়ে গেল তা আপনার মন্দিরে মকাসদ পূরণ হয়ে গেল। একটু জোরে বলবেন না? যেমনি ভাবে বেলাল হাবশী সুরত ঠিক নাই, কেমন বাসা ঠিক নাই, সুন্দর নাই, আর যখন মুস্তাফা কলবে ঢুকে গেল আমার মুনির বলতে লাগলেন, আশিকে মুস্তাফা কি আযামে আল্লাহ আল্লাহ কিতনা সরতা, আল্লাহ আল্লাহ কিতনা সরতা, अर्श वाले भी सुनता है जिसको, क्या आजादी आजाने बिलाली, क्या आजादी आजाने बिलाली, भर दे झोली मेरी या नबी जी, नबी जी भर दे झोली मेरी या नबी जी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। আল্লাহ কবুল করুন।